Hello everyone, welcome to SS Odia ट्यूटोरियल। सीपीटी परीक्षा पाई आमे किछि संभाव्य प्रश्न आज आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न हेउछि निम्न भ्रमण कहानी गुड़िक मध्यरु केउंटी गोलोक बिहारी धळंक रचना नुहे। ऑप्शन रहिछि लंडन चिठी, अमेरिका अनुभूति, अमेरिका पुनश्च, गंगा ठारू गोदावरी। उत्तर कौन हेबो कमेंट बॉक्स रे जणांतु। निम्न भ्रमण कहानी गुड़िक मध्यरु केउंटी गोलोक बिहारी धळंक रचना नुहे। सठिक उत्तर हेउछि अमेरिका पुनश्च, जहाँकि कुंज बिहारी दासंक रचना। केउंटी गोविंद चंद्र उद्गातांक लिखित अलंकार ग्रंथ। ऑप्शन रहिछि अलंकार तरंगिणी, अलंकार प्रसंग, अलंकार चंद्रिका, अलंकार शास्त्र प्रवेश। प्रश्नटी रहिछि केउंटी गोविंद चंद्र उद्गातांक लिखित अलंकार ग्रंथ। सठिक उत्तर हेउछि अलंकार प्रसंग। तामसा, सुआंग, प्रहसन इत्यादि लोक साहित्यर केउं विभाग अंतर्गत। ऑप्शन हेउछि लोकगल्प, लोकगीत, लोकनाटक, रूढ़ी और प्रवचन। तामसा, सुआंग, प्रहसन इत्यादि हेउछंती लोक साहित्यर लोकनाटक विभागर अंतर्गत। प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी, एहा केउं छंद। ऑप्शन हेउछि रामकेरी, गुज्जरी, चोखी, बंगलाश्री। प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी, एहा गुज्जरी छंद। ओडिया लिपि केउं लिपिर संभाव्य विवर्तित रूप। ऑप्शन हेउछि ब्राह्मी, खरोष्ट्री, मागधी, गुप्त। ओडिया लिपि केउं लिपिर संभाव्य विवर्तित रूप। सठिक उत्तर हेउछि ब्राह्मी लिपिर। उत्तरायण कविता ग्रंथर स्रष्टा किए। ऑप्शन हेउछि अनंदा शंकर राय, हरिहर महापात्र, कालिंदी चरण पाणिग्राही, वैकुंठनाथ पट्टनायक। उत्तरायण कविता ग्रंथर स्रष्टा हेउछंती वैकुंठनाथ पट्टनायक। केउं ओडिया उपन्यासटी सरस्वती सम्मान पाइथिला। ऑप्शन रहिछि अंध दिगंत, अमृतर संतान, अमृत कंकण, अमृत फल। प्रश्नटी रहिछि केउं ओडिया उपन्यासटी सरस्वती सम्मान पाइथिला। सठिक उत्तर हेउछि अमृत फल उपन्यास। उपन्यासिक हेउछंती मनोज दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांची कावेरी काव्यर प्रणेता किए। ऑप्शन रहिछि चैतन्य दास, पुरुषोत्तम दास, महादेव दास, श्रीधर दास। कांची कावेरी काव्यर प्रणेता हेउछंती पुरुषोत्तम दास। डाल खाई लोकगीत ओडिशार केउं अंचल प्रचलित। ऑप्शन रहिछि पश्चिम ओडिशा, पूर्व ओडिशा, दक्षिण ओडिशा, उत्तर ओडिशा। डाल खाई लोकगीतटी ओडिशार केउं अंचल प्रचलित। सठिक उत्तर हेउछि पश्चिम ओडिशा रे प्रचलित। चतुरंग पत्रिका केउं अनुष्ठान पक्षरु बाहरी थिला। ऑप्शन रहिछि उत्कल सभा, कोशल कला मंडप, उत्कल भाषदीपनी सभा, हरिभक्ति प्रदायिनी शिक्षा विवर्धिनी सभा। चतुरंग पत्रिकाटी केउं अनुष्ठान पक्षरु बाहरी थिला। सठिक उत्तर हेउछि कोशल कला मंडपरु। शर्मिष्ठा काव्यर लेखक किए। ऑप्शन रहिछि रुद्रनारायण षडंगी, राजनारायण दास, नंदकिशोर बल, भोलानाथ सामंतराय। शर्मिष्ठा काव्यर लेखक किए। सठिक उत्तर हेउछि नंदकिशोर बल। ओडिया रे प्रथम गल्प संकलन केउंटी। ऑप्शन रहिछि कथा कदम्ब, कथा लहरी, गल्प स्वल्प, चित्र। ओडिया रे प्रथम गल्प संकलन केउंटी। सठिक उत्तर हेउछि चित्र। रचना करिछंती चंद्रशेखर नंद। भुवनेश्वर शिलालिपि केउं राजांक नाम सहित जड़ित। ऑप्शन हेउछि कपिलेन्द्र देव, नरसिंह देव, भानुदेव, धर्मराज देव। भुवनेश्वर शिलालिपि केउं राजांक नाम सहित जड़ित। सठिक उत्तर हेउछि नरसिंह देवंक नाम सहित जड़ित। चर्या गीतिकार संपादक किए। ऑप्शन रहिछि करुणाकर कर, खगेश्वर महापात्र, बंशीधर महांती, दोलगोविंद शास्त्री। चर्या गीतिकार संपादक किए। सठिक उत्तर हेउछि खगेश्वर महापात्र।
କେଉଁ କବିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ନାରିକେଳ ସଦୃଶ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ପଦ୍ମନାଭ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ କବିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ନାରିକେଳ ସଦୃଶ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ। କେଉଁଟି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚଉତିଶା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଭ୍ରମରବର ଚଉତିଶା, ଗୋପୀଜୀବନ ଚଉତିଶା, ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା, ବର୍ଷା ଭାବନା ଚଉତିଶା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁଟି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚଉତିଶା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କେଉଁ ରୀତିରେ ରଚିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଷୋଡ଼ଶା ରୀତି, ଚଉତିଶା ରୀତି, ଓଲଟ ଚଉତିଶା, ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କେଉଁ ରୀତିରେ ରଚିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚଉତିଶା ରୀତିରେ ଏହା ରଚିତ। ତଟ ନିରଞ୍ଜନା କାହାର? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ବୌମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ଭଞ୍ଜ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ। ତଟ ନିରଞ୍ଜନା କାହାର? ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ହେଉଛି ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା। ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ କାହାର ଗଳ୍ପଗ୍ରନ୍ଥ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବିଭୂତି ତ୍ରିପାଠୀ, କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ କାହାର ଗଳ୍ପଗ୍ରନ୍ଥ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପଗ୍ରନ୍ଥ। ଗୋପାଳ ସିଂ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଡାକମୁନ୍ସି, ରେବତୀ, ଧୂଳିଆ ବାବା, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର। ଗୋପାଳ ସିଂ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଡାକମୁନ୍ସି ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର। ରମାଦେବୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିପଥେ ସୈନିକ, କୁମ୍ଭାର ଚକ, ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ, ଜୀବନପଥେ। ରମାଦେବୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୀବନପଥେ। କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀ କାହାର ଗଳ୍ପ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ମନୋଜ ଦାସ, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର, ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ରାଜକିଶୋର ରାୟ। କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀ କାହାର ଗଳ୍ପ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜକିଶୋର ରାୟଙ୍କ ଗଳ୍ପ। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ ଆରୋପିତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଉପମା, ବ୍ୟତିରେକ, ରୂପକ, ଯମକ। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ ଆରୋପିତ ହେଲେ ସେଠାରେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ର, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। କେଉଁଟି ମିଶନାରୀ ପତ୍ରିକା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା, ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। କେଉଁଟି ଏକ ମିଶନାରୀ ପତ୍ରିକା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏକ ମିଶନାରୀ ପତ୍ରିକା। ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟ, ମୋହିନୀ ମୋହନ ସେନାପତି, ରତ୍ନାକର ପତି, ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରବନ୍ଧ ସୋପାନର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟ। ଯୌଥ ଉପନ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଆରେ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତି, ବୋଉ, କନକଲତା, ବାସନ୍ତୀ। ଯୌଥ ଉପନ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଆରେ କେଉଁଟି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ସହିତ କେଉଁଟି ସଂଯୁକ୍ତ? ସ୍ତୁତି ଗୀତ, ଯୋଗୀ ଗୀତ, ନାନାବାୟା ଗୀତ ଓ ଗାଳ ଗୀତ। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ସହିତ କେଉଁଟି ସଂଯୁକ୍ତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯୋଗୀ ଗୀତ ସଂଯୁକ୍ତ। କିଏ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ବିଛନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। କିଏ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ କି ଧରଣର ରଚନା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଅନୁବାଦ ରଚନା, ଏକ ମୌଳିକ ରଚନା, ଏକ ଅନୁସୃଜନ, ସ୍ତୁତି ସଂକଳନ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ କି ଧରଣର ରଚନା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଅନୁସୃଜନ। ଏ ଥିଲା
आजिर 30 गोटी संभाव्य प्रश्न जहाँकि आम आलोचना कले। परवर्ती समय आम एहीपरि भाव आलोचना करवा। जदि आपण माने वर्तमान पर्यंत भिडियोटी को लाइक करना लाइक करंतु, सांग मानक सह शेयर करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।